अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 12 में आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम अभी क्योंकि आपने ताज़ा ताज़ा मिड क्विज दिया है तो पिछले सबक से कुछ सवालात देख लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आज के सबक की तरफ बढ़ेंगे। सामी अल्लाहु का मतलब क्या है? जी, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, उज़मा सलीम, नफीसा अख्तर, एमन खान, तैयबा असलम, साइमा जाहिद, सबा तबस्सुम। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हुमा शम्स, परवीन आबिद, जी बिल्कुल ठीक। सी यानी अल्लाह ने सुन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका मिड क्विज भी बहुत अच्छा हुआ था, जिसके बारे में हम आखिर क्लास के आखिर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जी, ताहिरा बतूल भी कह रही हैं, कौसर कयूम भी, सब लोग कह रहे हैं अल्लाह ने सुन लिया। हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में सूरह अल फलक पढ़ेंगे हम, और ग्रामर में एक नई चीज पढ़ेंगे, फेल मुदारे, जिसमें यफालू, यजलू और यफ्ताहू आज हम पहले दिन पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में, इस 1 घंटे के सबक में, हम 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 841 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक, यानी आज के सबक के इख्तिताम तक, कुरान मजीद के 144 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। और ये हमारी एक कामयाबी है कि हमने 12 घंटों में कुरान मजीद में आने वाले 30,000 से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो सीख चुके होंगे। सबसे पहले हम सूरत का तारुफ देखते हैं। सूरह अल फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें कहा जाता है। और सुन्नत के मुताबिक हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को 1 दफा, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो ये हमारे लिए जिंदगी में इस सूरत को लाने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है? सुन्नत का तरीका। और वो आपके सामने अभी मैंने जैसे कि बताया कि हर नमाज के बाद 1-1 दफा, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ें। और उसके बाद रात को सोने से पहले अपने हाथों पर फूंकें और उनको अपने जिस्म पर फेर लें। ये सूरत जो है, ये हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। यानी ये अक्सर हम जो रहते हैं लोगों के हसद की वजह से, या लोगों के कोई कुछ लोग अल्लाह माफी दे जादू की वजह से या शर की वजह से हमारी जिंदगियों में मसाइल होते हैं, तो उसके लिए ये सबसे आसान हल है जो कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है। और हम में से कौन है जो इन शुरूर से बचना नहीं चाहता? हम सब बचना चाहते हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें इन सूरतों के पढ़ने, समझकर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम उस सूरत में क्या पढ़ रहे हैं, जो हम अल्लाह ताला के आगे एक दुआ कर रहे हैं, वो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका फायदा कैसे हो सकता है? ये फायदा उसी वक्त होगा जब हमें पता होगा कि हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह से। सबसे पहले सूरह अल फलक की तिलावत सुनते हैं, उसके बाद हम इसके तर्जुमा की तरफ बढ़ते हैं। दावत में शायद कोई इशू आ रहा है, चले मैं पहले खुद ही पढ़ लेती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सबसे पहले इसकी पहली आयत देखते हैं।
कुल आउज़ बिरब्बिल फलक। कुल का लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा है, कुरान मजीद में बहुत बार आया है, कुरान मजीद की कुछ सूरतें इससे आगाज़ होती हैं। कुल का मतलब क्या है? कह दीजिए। और आम तौर पर ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला कहते हैं, कुल, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। आउज़, हमने आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी इसका मतलब पढ़ा था, आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। आउज़ बिल्लाह जैसे था, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ अल्लाह की। इसी तरह से आउज़ बि रब्बी, आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। और बिरब्बी, 2 टुकड़े होंगे, जैसे बिल्लाह के हुए थे बी और रब। पनाह में आता हूँ किसकी? रब की। बिरब्बी, रब की। अल फलक, सुबह के। सुबह के रब की पनाह में, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप ये कहें कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। अब ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आप, हम में से सब लोगों को ये बात पता है कि इंसान फितनों के हमलों में हर वक़्त घिरा हुआ है। ख़ास तौर पर आजकल के दौर में दिन-रात की आफ़ात में, बाज़ शरपसंद इंसानों में, हासदों में, मुख़्तलिफ़ किस्म के वायरसों में घिरा हुआ है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक वायरस आया था, कोविड, जो था कोरोना वायरस, उसके उसका भी उसमें भी हर वक़्त जैसे हम लोगों को एक धड़का लगा रहता था, और उसके अलावा भी हर वक़्त किसी न किसी हम फ़ितने के हमले में होते हैं। कहीं न कहीं किसी की कोई हमसे हसद कर रहा होता है, कभी कोई कोई ना कोई आफ़त अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हो रही होती है। तो जब हम इन आफ़ात के हमलों को पे गौर करते हुए अल्लाह की अज़मत को महसूस करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमें अपनी पनाह में रखे, तो उसकी रबूबियत को, जिसने आज तक हिफ़ाज़त दी है, आज तक भी अल्लाह ने हमारी हिफ़ाज़त की है ना, तो हम उसी से दरख़्वास्त करें कि आज भी वो हमारी हिफ़ाज़त करे। और यही इस पहली आयत का मकसद है कि अल्लाह की पनाह में आना है। क्यों? उस अल्लाह की जिसने आज तक भी हमें अपनी हिफ़ाज़त में रखा, तो आइंदा भी वही हमें हिफ़ाज़त में रखे। अब रब्बुल फ़लक के अल्फ़ाज़ पर गौर कीजिए, और जब आप इस पर गौर करेंगे और अपने तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। किस तरह से? आप सोचिए कि हमारा सुबह का रब, किस तरह वो सुबह को लेकर आता है। सूरज रोशनी का डिज़ाइन, उसकी दूरी ज़मीन से, ज़मीन की ख़ास हिसाब से गर्दिश, ज़मीन के तरफ ख़ास ग़िलाफ़, जो नुकसानदेह शुआओं को छानकर मुफ़ीद शुआओं को जाने दे, जिसको हम ओज़ोन लेयर कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इंतज़ामात। हर साल 1 तारीख को हर दफ़ा उसी टाइम पे सूरज निकलता है और उसी टाइम पे ग़रूब होता है। ये एक मुकम्मल सिस्टम है। जब आप इस पे गौर करेंगे कि ये इसको बनाने वाला कौन है, इस सिस्टम को, इसको चलाने वाला कौन है? हमारा रब। तो सुबह के रब की पनाह में जब आएँगे, तब आप उसकी रबूबियत को महसूस करते हुए, तो तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हमारे मसाइल का हल उस रब की पनाह में आने ही है, जो कि है सुबह का रब। अब सुबह के रब का तसव्वुर करते हुए इस आया मुबारका की प्रैक्टिस कीजिए। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अल फलक का मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखें। ये क्वेश्चंस पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप क्लास में आप लोगों का इंटरेक्शन भी हो। जी उज़मा सलीम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राबिया शहबाज, हुमा, परवीन आबिद, इरसा लरब, महनाज, साइमा जाहिद, रुबीना, साइमा, हुमा शम्स, नफीसा अख्तर, एमन खान, शीजा कयूम, इमराना शफीक, जी माशाल्लाह से, आयशा वकास, सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अल फलक का मानी सबा तबस्सुम, सुबह, बिल्कुल ठीक। ताहिरा बतूल, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। अब हम दूसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। समीना एहसान, जी बिल्कुल आपने भी ठीक लिखा। मिन शर्री मा खलक, मिन का लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ा है। मिन का मतलब क्या है? से। कहाँ हमने पढ़ा था? तावुज़ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने पढ़ा था ना। मिन से, शर्री शर। शर का जो लफ्ज़ी मतलब हम आम तौर पे समझते हैं वो है तकलीफ, लेकिन शर में तकलीफ और बुराई दोनों अल्फाज आ जाते हैं, यानी तकलीफ भी और बुराई भी। उर्दू में भी शर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शरारत, शरीर, शरार, शर पसंद, शर अंगेज़, ये सब के सब जो अल्फाज हैं ये शर से ही मिलकर बने हैं।
اور اس کا مطلب ہے تکلیف یا برائی. ماں، ماں کے معنی جو ہے، اور ماں کے اور بھی معنی ہیں. ماں کے اور کتنے معنی ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جو کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کیا کے معنی میں بھی آتا ہے. ماں اور من جو ہے یہ ایک سے زائد میننگ رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں اس وقت کانٹیکسٹ کے حساب سے پتا چلتا ہے کہ کس میننگ میں آ رہے ہیں. ماں نہیں، ماں کا لفظ پہلا مطلب تو ہے نہیں. دوسرا مطلب جیسے انگلش میں ورڈ ہے نا، شروع میں آئے گا تو کیا کے میننگ میں، اور درمیان میں آئے گا تو جو کے. بالکل اسی طرح سے ماں کا لفظ ہے کہ وہ کیا اور جو دونوں میننگز میں آتا ہے. اب یہ اس کے لیے چھوٹا سا پیٹرن ہے جس میں پتا چل رہا ہے کہ یہ کہاں کہاں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماں اگر حرف کے ساتھ آئے گا تو وہ نہیں کے معنی میں آئے گا. ماں اگر فعل ماضی کے ساتھ آئے گا تب بھی وہ نہیں کے معنی میں آئے گا. اور ماں اگر شروع میں آئے گا، خاص طور پہ اگر اسم سے پہلے آئے گا تو وہ کیا کے معنی میں، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو وہ کنیکٹنگ ورڈ ہوگا جو کے معنی میں آئے گا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں خلا کا نہیں پیدا کیا اس نے، ماں فی ہی نہیں ہے اس میں. ماں دینوں کا اور من شر ما خلق، یہ کس طرح سے کہ اگر شروع میں آیا ماں دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، اور من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اسی طرح سے من بھی دو معنی میں آتا ہے. من کا ایک مطلب ہوتا ہے کون، اور ایک ہوتا ہے جو. من بھی انگلش کے لفظ ہو کی طرح ہوتا ہے. ہو کو بھی ہم جب شروع میں لاتے ہیں تو وہ کون کے میننگ میں آتا ہے، اور جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو وہ جو کے میننگ میں آتا ہے. جیسا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اور سمی اللہ لمن حمدہ، اس میں من درمیان میں آیا ہے. سن لی اللہ کی، اللہ نے اس کی جس نے جو تعریف کرتا ہے، جو اس کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو یا جس نے دونوں میننگ میں آتا ہے. خالق کا، پیدا کیا. خالق کا یا خالق کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خالق، مخلوق، خلق خدا، یہ سب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمارے لیے یاد رکھنا بہت آسان ہے. خالق کا، پیدا کیا اس نے. ماضی کا فعل ہے، ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے. اب یاد کیا رکھنا ہے آپ نے؟ یاد رکھنا ہے کہ ان شر سے، ان چیزوں کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. ہم سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہم اللہ کی پناہ میں آئے. صبح کے رب کی پناہ میں آئے. اور کن چیزوں، کس چیز سے، کس چیز سے؟ سب سے پہلے ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اللہ کی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے، یہ ہم سب کو پتا ہے. ہم یہاں پر ان کے شر سے پناہ مانگ رہے. اس کے علاوہ بہت سارے جانوروں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، بہت سارے کیڑے مکوڑے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس آیت میں ہم اللہ کی بنائی ہوئی تمام اشیاء، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، ان کے شر سے پناہ میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جب آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے ان چیزوں کے شر سے جو اسی نے پیدا کی ہیں، تو آپ کو خود یہ چیز محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف ان شرور سے آپ کو بچا سکتا ہے، ان مخلوقات کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، کیونکہ وہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا اور اللہ ہی ان کے شر سے بچا سکتا ہے. اس تصور کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں. من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. ومن شرری کا ترجمہ کیجئے. ابھی ہم نے پڑھا ومن شرری. عظمہ سلیم، علیہ زینب، ہما شمس، ایمن خان، عائشہ وقاص، ندہ زمان، رابعہ شہباز، طیبہ اسلم، پروین عابد، مہناز، ارسال عرب، صبا تبسم، ہما شریف، عمرانہ شفیق، طاہرہ بطول، ہما شمس، محمد آصف. جی بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ سب. اور شر سے سمینہ احسان، جی سب نے بالکل ٹھیک لکھا. اور شر سے سعدیہ گیلانی. جی شر کے معنی ایک سے زائد جواب ہے اس کے. شر سوچیں، دو تو ہم نے بھی پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس میں ایک اور میننگ آ سکتا ہے. جی عثمہ سلیم صحیح لکھ رہے ہیں، سب لوگ صحیح لکھ رہے ہیں. محمد آصف، نفیس اختر، علیہ زینب، صبا تبسم. نہیں، صبا تبسم تھوڑا سا غور کریں، آل نہیں ہو سکتا، ایک اس میں نہیں ہو سکتا. ہما شمس، پروین عابد. جی پروین عابد بالکل ٹھیک آپ نے لکھا ہے. ارسال عرب،
निदा जमान, निदा जमान ने भी बिल्कुल, बाकी लोगों का भी ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना कि जी बिल्कुल सही, ए सी एंड डी, बुराई, तकलीफ और नाफरमानी, ये तमाम जो है वो शर के माने में आते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अगली आयत, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि, और शर से, अभी हमने पिछली आयत में भी इसका तर्जुमा पढ़ा। गासिक, गासिक कहते हैं अंधेरे को, जो बिल्कुल गहरा अंधेरा होता है ना, रात का अंधेरा, उसको कहते हैं गासिक। गासिक अंधेरे के, इज़ा, कुरान मजीद में इज और इज़ा ये दोनों अल्फाज जो है ये जब के मानी में इस्तेमाल होते हैं। जहां पे भी इज आएगा या इज़ा आएगा वो जब के मानी में आएगा, और अगर इज़ा के बाद माजी आ जाए तो वो मुजारे हो जाता है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वाकब, अच्छा सा हम इसको पढ़ वकब रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे हमारी आयत मुकम्मल हो रही है, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि असल में लफ्ज क्या है, वाकबा, और इसके अंदाज से हमें पता चल रहा है कि ये फेल माजी है, वाकबा। अब वकब का मतलब होता है छाना, और वकबा छा गया, वकाबा छा गया, क्योंकि माजी है हमें पता चल रहा है, वकाबा छा गया। लेकिन अगर माजी से पहले इज़ा आ जाए तो वो मुजारे के मानी में इस्तेमाल होता है। मुजारे किसको कहते हैं, अभी आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, हाल और मुस्तकबिल जिसमें दोनों में आया, दोनों आएंगे। तो वाकब, वाकबा छा गया, तो जब इज़ा वाकबा आ गया तो जब छा जाए, इज़ा वाकबा जब छा जाए, इज़ा का मतलब जब, और वाकबा छा जाए यानी हाल में भी और मुस्तकबिल दोनों सूरतों में हो सकता है। तो वमिन शर्री, और शर से, गासिकिन अंधेरे के, इज़ा जब, वाकब वो छा जाए, क्या छा जाए, अंधेरा छा जाए। अब हमें ये पता है कि रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है, और रात में काम का या कमाने का वक्त खत्म हो जाता है। रात अल्लाह ताला ने इंसान को आराम के लिए बनाई है, आराम के लिए, और इंसान निस्बतन फारिग होता है। उस वक्त हमारा जो दिमाग होता है वो आमतौर पर खाली होता है, क्योंकि हम दिन भर की मसरूफियात के बाद रात को हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अपने दिमाग को सोचों से आजाद करते हैं। लेकिन खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना बन सकता है। इसीलिए रात के वक्त अक्सर गलत चीजें और शरूर रूनमा होते हैं, जैसे खराब टीवी प्रोग्राम, सिनेमा, क्लब, बदकारियां, चोरी, डाके वगैरह। ये ज्यादातर जो काम है ये ज्यादातर रात के वक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त इंसान का दिमाग खाली होता है और शैतान ज्यादा आसानी से उस पर हमला करता है। दुश्मन भी आमतौर पर रात के टाइम में हमले करता है, क्योंकि रात के वक्त लोग सोए हुए होते हैं और उस वक्त हमला करना आसान होता है। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल है कि इंडिया ने जब 6 सितंबर को पाकिस्तान पर हमला किया था तो रात के वक्त किया था। दुश्मन के हमले भी रात में आसान होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उस वक्त शरूर से बचने के लिए, उस वक्त बुराई से बचने के लिए, कि हम ये इस सूरह मुबारक की तिलावत करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें, क्योंकि अल्लाह ही हमें शैतान के हमलों से बचा सकता है। उस वक्त रात के वक्त जब रात का अंधेरा छा जाए तो उस वक्त शैतान का हमला ज्यादा आसानी से हो सकता है। इसलिए इस आयत में रात के अंधेरे की से पनाह मांगी है जब वो छा जाए। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। और अंधेरे के शर से पनाह मांगते हुए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे अंधेरे के शर से। और इस आया मुबारका की प्रैक्टिस करें। अगले 15 सेकंड आप। जी अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द, वमिन शर्रि, और शर से, नफ्फासात। अच्छा यहाँ पे जो ये नफ्फासात लिखा हुआ है ना ये जमा है, इसका वाहिद है नफ्फासा। और नफ्फासात जैसे कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि से के बाद अलिफ है, लेकिन अरबी में हमेशा जो खड़ी जबर होती है वो अलिफ की कायम मकाम होती है। जहां पर खड़ी जबर होती है आप उसको समझेंगे वहां पर अलिफ है, इसीलिए हम इसको नफा साथ ही पढ़ते हैं, यानी फा के साथ भी अलिफ पढ़ते हैं और ता के साथ भी अलिफ पढ़ते हैं। नफासा कहते हैं फूंक मारने वाली, जादूगरनी, जो जादू करती हैं। और इसमें सिर्फ जादूगरनी, सिर्फ फूंके मारने वाली ये मुअन्नस में आया, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद तमाम ऐसे लोग जो जादू करते हैं।
तो कौन से जादू? जो फूंक मारने वाले, जादूगरनी या नफ्स से जादूगर, यानी कोई भी जादूगर हो सकता है। तो ये जमा के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि और शर से किसके? फूंके मारने वालियों के। कहाँ फूंके मारती हैं? वो गिरहों में फूंके मारती हैं, गिरहें लगाकर उनमें फूंके मारती हैं। गिरहें, उकद जो है ये जमा है इसका, गिरहों, और उकदा इसका वाहिद है। उकदा कहते हैं गिरहा को, जो गिरहा नॉट जिसको कहते हैं उकदा, गिरहा, और उकद गिरहों। अक्द जो है वो भी इसी से निकला है। हमने अक्सर अक्द निकाह देखा है, यानी शादी की गिरा, निकाह की गिरा। अक्द का लफ्ज उर्दू में कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर उससे याद रख सकते हैं कि उकद गिरहों, गिरह की जमा गिरहों। फिल उकद गिरहों में किसके शर से पनाह मांगी है? फूंके मारने वाली, यानी जादूगरनियों के, जो कि वो फूंके मारती हैं किसमें? गिरहों में, गिरहें लगाकर उसमें फूंके मार। हमारे यहाँ बास खानदानों में बड़ा मसला होता है कि यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, कुछ भी हो जाएगा, किसी ने जादू किया होगा, किसी ने नजर लगाई होगी। ये सूरत उसका बेहतरीन इलाज है। जादू एक सख्त आजमाइश है। अल्लाह ताला हर इंसान को इस आजमाइश से, हर मुसलमान को बचाए। और इसकी वजह से अच्छे खासे पढ़े लिखे, जानने वाले, अल्लाह के करीब होने वाले लोगों का भी अकीदा जो है वो डगमगा जाता है, और वो इसके इलाज की खातिर गलत काम करने लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये सूरह मुबारका, ये आया मुबारका उसका बेहतरीन हल है। और एक और किस्म के भी फूंके मारने वाले हैं, जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गांठ बांधते हैं, यानी शैतान। ये हदीस मुबारका शायद पहले भी आपकी नजरों से गुजरी हो, लेकिन इससे हम बहुत आसानी से इसका मतलब समझ सकते हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, गुद्दी कहते हैं सर के आखिरी हिस्से को, जब वो सोता है तो 3 गिरहें लगा देता है, और हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है, तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। अगर वो शख्स बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है, जो दुआ है अल्लाह के, मतलब हम उठने की दुआ है, वो अगर पढ़ता है तो उसकी एक गिरह खुल जाती है। फिर अगर वो वुजू कर ले तो एक और गिरह खुल जाती है, और फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ ली तो तमाम गिरहें खुल जाती हैं। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, बहुत फ्रेश होता है। वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है, यानी बिल्कुल लेजी होता है, उसका काम करने को दिल नहीं चाहता। तो ये शैतान जो हमारे सर पर गिरा लगाता है, और ये रोज हर रात सोने से पहले लगाता है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अल्लाह का जिक्र जब हम उठ के करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला उससे भी पनाह में रखेगा। और अगर हम रात को सोने से पहले इस सूरह मुबारका की तिलावत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखेगा। अब इस तसव्वुर के साथ इस आया मुबारका की प्रैक्टिस करें, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरहों में अगले 15 सेकंड आपके। उकद का मानी बताएं, अभी हमने पढ़ा है उकद। नवाज शरीफ नहीं, थोड़ा सा सोचें। उज़मा सलीम ठीक कह रही हैं, बाकी थोड़ा सा सोचें। उकद हमने भी पढ़ा। सादे गिलानी जी बिल्कुल ठीक। तैयबा असलम, अलीहा जैनब, साइमा जरी जी बिल्कुल, शिजा कयूम, हुमा शरीफ जी बिल्कुल, अब सब लोग सही करें। सबा तबस्सुम, साइमा जाहिद, कौसर कयूम, एमन खान, रुबीना, मोहम्मद आसिफ, परवीन आबिद जी माशाल्लाह से अब सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उकद गिरहें है, उकदा इसकी वाहिद है, और उकद जो है वो जमा। परवीन आबिद, ताहिरा बतूल, तो ये आएगा गिरहें। अब आखिरी आयत इस सूरह मुबारक की, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि, और शर से, हासिद, हासिद कहते हैं हसद करने वाले को। उर्दू में भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हसद क्या है? हसद ये है कि कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल या अल्लाह का जो करम दूसरे को मिला है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या कम अज कम अगर मुझे नहीं भी मिलता तो उससे छिन जाए।
یہ حسد ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور رشک ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل یا کرم دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے۔ اور حسد حرام ہے لیکن رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہاں پر حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حاسدن، اور شر سے حسد کرنے والے کے، اذا، جب، از اور اذا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب کے معنی میں آتے ہیں۔ حسد کرنے والے سے کب پناہ مانگی گئی ہے؟ اب ابھی ہم نے پچھلی آیت میں بھی یہ پڑھا ہے کہ اذا کے بعد جب ماضی آئے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے، جیسے حسدہ، حسد کیا اس نے، لیکن اذا حسد، جب حسد کرے، چاہے وہ آج کرے یا مستقبل میں کرے۔ تو یہاں پر حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے کب؟ جب وہ حسد کرے۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ساتھیوں میں ہی حسد ہوتا ہے، جیسے اگر موچی ہے تو وہ موچی سے حسد کرے گا، اگر وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے وہ کپڑے کے کاروبار کرنے والے سے، استاد جو ہے وہ استاد سے حسد کرے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے ہی حسد ہوتا ہے۔ اب حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا، آپ کی ریپیوٹ خراب کرے گا، یا آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے، خود ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے۔ صرف حاسد کے شر سے نہیں بچنا، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی حسد کرنے سے بچائے۔ حسد کرنے والا اصل میں اللہ کی تقسیم کے مخالف ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم کی شکایت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا۔ اگر شیطان، کیونکہ ہم انسان ہیں، شیطان ہمارے دل میں کچھ بھی حملہ کر کے کچھ بھی بات ڈال سکتا ہے، تو اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کرے، جس کے لیے بھی وہ حسد ڈالے غائبانہ طور پر، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالی جس وجہ سے آپ کے دل میں حسد آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، وہ فضل، وہ کرم آپ کو بھی اللہ کا ملے گا جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس اپنے بھائی یا بہن کے لیے حسد آیا۔ اب حسد کرنے سے بچنے کے لیے اور حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کریں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ اذا کا ترجمہ بتائے، چیٹ باکس میں لکھیں اذا۔ جی، محمد آصف، فاضیہ رحمان، ایمن خان، رابعہ شہباز، پروین عابد، عظمیٰ سلیم، طیبہ اسلم، سائمہ زاہد، صبا تبسم، شیزا قیوم، سمینہ احسان، عمرانہ شفیق، جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ طاہرہ بطول، ہما شمس، سائمہ زریں، ندا زمان، روبینہ، ہما شریف، جی بالکل، ہمنا، بالکل ماشاءاللہ سے سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، ڈی یعنی جب۔ سورہ الفلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے، کون کون سے 3 شرور ہے نا؟ پہلے آیت میں ہم نے پناہ مانگی اور اس کے بعد 3 قسم کے شرور تھے جن سے ہم نے پناہ میں آئے تھے، کون کون سے؟ جی ہما شریف، جی بالکل ٹھیک، صبا تبسم، عظمیٰ سلیم، جی بالکل ٹھیک آپ لوگ لکھتے ہیں، ایمن خان، ندا زمان، ہمنا، سعدیہ گیلانی، ربینہ، سائمہ زاہد، فوزیہ رحمان، نفیسہ اختر، کچھ لوگ اے بھی لکھ رہے ہیں۔ صبح کے رب کی تو پناہ میں آئے ہیں نا، صبح تو نہیں ہے اس میں، عمرانہ شفیق، سمینہ احسان، طاہرہ بطول، جی بالکل ٹھیک، صبح نہیں آتا کیونکہ ہم نے صبح کے رب کی پناہ مانگی ہے، کس کس سے؟ رات سے، جادوگر سے اور حاسد سے۔ اب من شر ما خلق میں سب شامل ہے، ہمیں پتا ہے کہ جب ما خلق آ گیا تو اس میں سب کے سب آ گئے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے اس کا شر، مگر خاص طور پہ 3 شرور کا ذکر کیا گیا ہے، غاسق، نفاسات اور حسد۔ غاسق یعنی اندھیرا، نفاسات یعنی جادو، حاسد حسد کرنے والا۔ اب تینوں میں ایک چیز کامن ہے، اگر آپ لوگ غور کریں تو ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان میں سے کسی شر کے حملے میں، یعنی رات کے شر کے حملے میں، جادو کے یا حاسد کے، عام طور پہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس پر اس شر کا حملہ ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے خاص طور پہ شروع میں خلا کا کہہ کر سب تمام چیزوں سے پناہ مانگی، لیکن ان 3 شروع کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان میں سے کسی ایک شر کے حملے میں ہے۔ اب
ہم نے یہ بات کی تھی شروع میں کہ ہم جو بھی چیز پڑھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح سے لائیں۔ ہمارے لیے کسی بھی چیز کو زندگی میں لانے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، یعنی ان کا طریقہ کار۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تینوں کل ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھتے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے۔ اب ہم میں سے کون ہو جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا؟ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک چاہتا کہ ہم محفوظ رہیں، تو اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی اس میں نقصان ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا فارمولہ ہے، یہ کسی جادوگر یا کسی راہ چلتے کا فارمولہ نہیں، یہ اللہ کا فارمولہ ہے ہر قسم کے شرور سے بچنے کے لیے۔ اب دعا کے ساتھ ساتھ کچھ کوشش بھی کرنی ہے۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک ہی محفوظ نہیں، جیسے کہ آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ، مسلمانوں کے مخالف دنیا کے تمام لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کے صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ حدیث مبارکہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اگر ہم صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا صحابہ کرام زندگی میں صرف نماز اور قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے، اسلامک ہسٹری ہم سب نے پڑھی ہے۔ بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں، اچھے لوگ خاموش رہیں۔ خود اچھے ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے لوگوں کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے یعنی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک دے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے روک کے، دل میں اس کو برا سمجھے، اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کے صرف دل میں اس کے بارے میں سوچنا کہ یہ غلط ہے، یہ سب سے نچلا درجہ۔ اگر آپ کو برائی نظر آ رہی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے اس کو اس بات کا اظہار کریں کہ وہ غلط ہے، اور اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو ضرور برا جانیں، لیکن کیا ہے کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھیں، سبق نمبر 12 کی بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ اب تو آپ لوگوں کے اتنے اس بات میں یقیناً تیاری ہوگی، کوئی ایک ہینڈ ریز کر کے یہ کروائے، کون کروائے گا؟ جی طیبہ اسلم، آپ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی سب لوگ اپنی جگہ پہ سنیے، بیٹھے اشارے کریں دیکھیے، جی۔ سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ آپ نے جو بھی یہاں پر کروایا جائے گا آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کے اشارے ضرور کرنے ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ دہرائیں بھی، مائکس کو میوٹ رکھ کے دہرائیں بھی اور اشارے بھی ضرور کریں۔ جی الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں اب تو آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔
ہم اسم اور حرف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں، اور فعل میں بھی ہم گزشتہ اسباق میں فعل ماضی پڑھ چکے ہیں۔ فعل عربی میں اکثر تین افعال جو ہیں وہ تین حروف سے، حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں، جیسے فا عین لام پا تا ہا نون صاد را اور ضاد را با۔ فعل کی تین ہی قسمیں ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، ابھی ہم نے کچھ پہلے 3 اسباق میں یہی پڑھا ہے۔ فعل مضارع جو آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اور فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ فعل ماضی تھوڑی سی پریکٹس ہم پچھلے اسباق کی کر لیتے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا یعنی ہو چکا، مکمل ہو چکا ہے۔ فعال کا ٹیبل ہم نے پہلے دن پڑھا تھا، ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا؟ جی پروین عابد سسٹر آپ کروائیں۔ عابد بند کریں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم جو افعال آج پڑھیں گے، جو صیغے آج پڑھیں گے، یفعلو، یفتحو اور یجعلو۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم 3 حروف فا عین لام، جو ہم نے سب سے پہلے فعلا کا ٹیبل ماضی میں بھی پڑھا تھا، اس سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے۔ فعل مضارع جو میں آپ کو اس کی تعریف جو ابھی پہلے بھی بتائی ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں اس میں آ جائیں گے۔ انگلش اور اردو میں عام طور پر فعل ماضی، فعل حال اور مستقبل ہوتا ہے، جبکہ عربی میں فعل مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں۔ اب فعلا کا ٹیبل ہم نے ابھی ریوائز کیا ہے، فعلا سے مضارع کیسے بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، فعلا فعلو ہم نے پڑھا تھا۔ اب ایک چیز اور جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی، جب ہم نے ماضی کا اشارہ کر رہے تھے تو ہم اس جگہ پہ اشارہ کرتے، میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس جگہ پہ اشارہ کرنا ہے، یہاں یا یہاں نہیں کرنا، اس جگہ پہ یہ اشارہ تھا ہمارا، ہمارے سائڈ پہ کندھے سے تھوڑا سا نیچے یا کندھے کے لیول، ٹھیک ہے؟ لیکن مضارع کا جو اشارہ ہے باقی اسی طرح سے اشارے ہوں گے، لیکن وہ اشارہ اس جگہ پہ ہوگا، اونچا، ٹھیک ہے؟ ماضی یہاں پر اور مضارع اس سے اوپر، یہ اس وجہ سے یہاں پر اشارہ ضروری تھا اس جگہ پہ، ورنہ ہم کہیں بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہاں پہ اس لیے کرنا تھا کیونکہ یہ ماضی کے لیے یہاں پہ اشارہ ہے اور مضارع کے لیے یہاں پر اشارہ ہے، اوپر کریں گے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ جب ہم اکٹھا ٹیبل پڑھے ماضی اور مضارع کا، تو ماضی میں آواز جو ہماری جو آواز نکل رہی ہے، مضارع میں اس سے ہم تھوڑی سی اونچی آواز بھی کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا اوپر جا رہے ہیں، یا ماضی کا اشارہ یہاں پر اور مضارع کا یہاں پر۔ اب یہ بات آپ سب کو پتا ہے کہ اگر ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی رائٹ سائڈ پہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ کس کا اشارہ ہوتا ہے؟ غائب کا، اور اگر سامنے کرتے ہیں تو وہ حاضر کا یعنی سامنے والے کا، اور اگر اپنی طرف کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے۔ اور یہ اشارے ہم ماضی کے لیے سیکھ چکے ہیں، اس لیول پہ رکھ کے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اشارے وہی رہیں گے، صرف ان کا لیول چینج ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے مضارع بنا ہے۔ یفعلو، فعلا یہاں تھا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں میننگ میں آئے گا۔ ہم نے صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے، سمپلیسٹی کے لیے، آسانی کے لیے یہاں پر صرف اس کا جو ہے حال کا ذکر کیا ہے، پریزنٹ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ اس میں دونوں آئیں گے۔ ہم یاد رکھیں گے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ہوں گے۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلو یہاں پہ بالکل اپنے ماتھے کے سامنے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ نفعلو میں جو جیسے یفعلون اور تفعلون تھے، جمع میں آخر میں نون آیا تھا، لیکن نفعلو میں آخر میں نون نہیں ہے کیونکہ ہم نے شروع میں نون جو ہے وہ لے آیا، جیسے نحنو تھا اسی طرح سے نفعلو۔ اب یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں۔
तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। जी कौन करवाएगा? उस्मा सलीम सिस्टर आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी सिस्टर सबा तबस्सुम आप करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर साइमा जाहिद आप भी करवाएं। जी मैम। यफ़अलु सॉरी वो आप करता है, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलु सर वो आपका वो करता माइक म्यूट हो गया गलती से है, आपका। यफ़अलु जी मैम। जी मैं करूँ? जी 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 यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा अब एक चीज आपने शायद गौर की भी हो और शायद नहीं भी की हो, मैं आपको बताती हूँ। जब हमने माजी का टेबल किया था तो उसमें सारी तब्दीली जो थी वो आखिर में आई थी, ठीक है ना। फ़ाअला, फ़ाअलू, फ़ाइन लाम वैसे ही रहा था, लेकिन मुजारे में जो तब्दीली आती है वो शुरू में आती है। वो किस तरह से आती है इंशाल्लाह हम अभी आज के सबक में आगे जाके देखते हैं, ठीक है। अब है अरबी बोलचाल। हल यफ़अलू, नाअम यफ़अलू, हल यफ़अलूना, नाअम यफ़अलूना, हल तफ़अलू, नाअम अफ़अलू, हल तफ़अलूना, नाअम नफ़अलू। बिल्कुल उसी तरह से माजी की तरह से जो सवालों के जवाब है कि जब हमने गायब को जो मौजूद नहीं है उसकी बात की तो उसी का जवाब आया, लेकिन जब हमने सामने वाले की जब बात की तो जवाब अपनी तरफ आया। जी सिस्टर एमन खान और सिस्टर हमना आप करवाएंगे। हल यफ़अलु, नअम यफ़अलु, हल यफ़अलूना, नअम यफ़अलूना, हल तफ़अलु, नअम अफ़अलु, हल तफ़अलूना, नअम नफ़अलु। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब आपको काफी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। अभी हम आगे इसकी मजीद प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब ये देखें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फ़ाअला में आपको नजर आ रहा है कि सारी तब्दीलियां जो हैं वो कहाँ आई हैं? आखिर में। और माजी मुजारे में क्या हो रहा है? तब्दीली शुरू में आ रही है। कैसे? गायब के लिए या आ रहा है शुरू में, और हाजिर सामने वाले के लिए हाजिर के लिए ता आ रहा है, और अपने लिए अलिफ और नून आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, उसके मुकाबले में शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये आप मुश्किल है नहीं कि ये जो यफ़अलू वाहिद आया तो उसके साथ वाव नून लगा दिया तो क्या बन गया? यफ़अलूना जमा हो गया। ऐसे तफ़अलू से तफ़अलूना बन गया। अफ़अलू और नफ़अलू में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अफ़अलू और नफ़अलू, ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा अब ये देखें, हमने इसम इशारा पढ़े थे, इशारे के अल्फाज पढ़े थे ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अब जब हम फेल पढ़ रहे हैं ना तो वो जो इशारे हैं वो उनके अंदर ही मौजूद है। जैसे फाअला उसने किया, अब होना तो ये चाहिए हुआ फाअला, लेकिन फाअला का अपना स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि उसके अंदर उसका या वो का जो वर्ड है वो मौजूद है। हुआ फाअला अगर हम कहते तब भी उसने किया ही होता, लेकिन फाअला उसने किया। अरबी में एक लफ्ज जो है वो पूरे के पूरे एक जुमले को भी जाहिर करता है, इसलिए अरबी में जेर जबर पेश की गलती भी जो है वो मान्य रखती है। तो फाअला बजाहिर तो एक लफ्ज है, लेकिन वो एक पूरा जुमला है। फाअला उसने किया। इसी तरह से हुम फाअलू या फाअलू एक बात है। इसी तरह से अंता फाअलता, अना फाअलतू, अंतुम फाअलतुम और नहनु फाअलना, ठीक है। और जब हम इसको मुदारे में देखते हैं तो वही बात आ जाती है कि हुआ यफअलू, उसकी जगह पे क्या आ गया? सिर्फ यफअलू। हम यफअलूना, उसकी जगह पे सिर्फ यफअलूना। अंता तफअलू, उसकी जगह पे क्या आ गया? सिर्फ तफअलू। हमें तफअलू से पता चल गया कि आप करेंगे,
یا آپ کرتے ہیں. اسی طرح سے افعلو سے پتہ چل گیا, انا کا الف اس پہ آ گیا, اس سے پتہ چل گیا افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا. انتم تفعلون آپ سب کرتے ہیں یہ کریں گے. اب نحن نفعلو ہم سب کرتے ہیں کریں گے. لیکن یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے اس کو ہمارے لیے مختصر کر دیا, آسان کر دیا کہ فعلا یا ہوا فعلو ایک ہی بات ہے. اسی طرح سے یفعلو یا ہوا یفعلو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس پہلا سیٹ جو ہم نے پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, فعلا جعلا فتحا کر, ٹھیک ہے, اسی سے ہم آج مضارع کی بھی پریکٹس کریں گے. پہلی مثال کیا کہ صرف ایک حرف بدلا جائے گا, فعلا کی جگہ جعلا آ جائے گا, یعنی فا اور جیم چینج ہو جائیں گے. اس نے کیا فعلا اور اس نے بنایا جعلا. یہ ہم نے اس کی پریکٹس ماضی میں بھی کی تھی. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی مضارع میں کرتے ہیں. آپ کے سامنے فعلا کا مضارع کا ٹیبل ہے یفعلو. اس میں آپ نے فے کی جگہ یفعلو وہ کرتا ہے, یا اگر ہم یہاں پہ فے کی جگہ جیم لے آئیں یجعلو ہو جائے تو وہ کیا بنے گا, وہ بناتا ہے. جی کون کرے گا اس کو ذرا ٹرائی, یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. سسٹر طاہرہ بطول آپ کریں گی؟ جی سسٹر طاہرہ بطول اگر آپ کرنا چاہیں تو, نہیں تو میں اگلا نام لیتی ہوں کسی کا. جی سسٹر طیبہ اسلم آپ کریں. اچھا سسٹر طاہرہ کر رہے ہیں. جی کریں. یفعلو یجعلو یفعلون یفعلو کو نہیں آپ نے کرنا, آپ نے صرف پورا یجعلو کا ٹیبل بنانا ہے, یفعلو کو دیکھتے ہوئے. جی یجعلو یجعلون یجعلو تجعلو افعلو جی جی افعلو ٹھیک ہے سسٹر. اجعلو تفعلون تجعلون نفعلو نجعلو. چلیں سسٹر میں ایک منٹ, ابھی کسی کا نام تھا. چلیں سسٹر پروین عابد آپ ٹرائی کریں اور ترجمے کے ساتھ کریں. میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا نا کہ جی وہ بنا. جی جی. یجعلو وہ بناتا ہے, وہ بنائے گا. یجعلون وہ سب بناتے ہیں, بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں, بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں, بناؤں گا. تجعلون آپ سب بناتے ہیں, بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں, بنائیں گے. جزاک اللہ سسٹر, بالکل ٹھیک. اور یہی ٹیبل اب آپ کے سامنے, یہ دیکھیں فا کی جگہ جیم آیا اور وہی ٹیبل جو تھا وہ مکمل ابھی جیسے سسٹر پروین عابد نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے بنایا, اسی طرح سے وہ ٹیبل آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی پراپر پریکٹس کرتے ہیں. یجعلو وہ بناتا ہے. پہلے جالا ایک دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں, جالا کا ہم نے یہاں پہ کیا, جعلو جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. یجعلو یجعلونا. تجعلو اجعلو. تجعلونا نجعلو. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جی سسٹر عظمیٰ سلیم آپ کروائیں. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر سائمہ زاہد. جی میم. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر ایمن خان. یجعلو وہ بناتا ہے. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم بناتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر سائمہ زری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجعلو وہ بناتا ہے. یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. اب عربی بول چال. حل یجعلو. حل یجعلو.
ला यजअलु, वो नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सिर्फ हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की जात है, इसलिए इसका जवाब हमने नहीं में दिया है, लेकिन इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, नाअम भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज शायद आपने नोट भी की हो कि जब हम माजी में जवाब दे रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? माँ का लफ्ज नहीं के लिए, लेकिन जब हम मजारे के लिए यूज करेंगे तो वो ला का लफ्ज होगा। ला का हमें पहले भी मतलब पता है नहीं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि माजी के साथ हमने पढ़ा भी था माँ की खसूसियात में कि माजी के साथ माँ आएगा नहीं के माने में, और मुजारे के साथ ला आएगा। ठीक है। हल यजअलु, क्या वो बनाता है? ला यजअलु, नहीं वो नहीं बनाता। हल यजअलुना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलुना, नहीं वो नहीं बनाते। हल तजअलु, क्या आप बनाते हैं? ला अजलू, मैं नहीं बनाता। हल तजालूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला नजालू, नहीं हम सब नहीं बनाते। जी सिस्टर सबा तबस्सुम और किसी और का भी नाम था यहाँ पे, चले, और नफीसा अख्तर, सिस्टर आप ये करवाएं दोनों। जी मैं क्वेश्चन करती हूँ। हल यजअलु, ला यजअलु, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल तजअलु, ला अजअलु, हल तजअलूना, ला नजअलु। जजाकल्ला सिस्टर्स। जी, नज आलू का मानी बताएं। जी उस्मा सलीम, अच्छा एक से ज्यादा मानी है, थोड़ा सा गौर करें। जी फौजिया रहमान बिल्कुल ठीक। साइमा जरी, ऐमन खान, निदा जमान, जी बिल्कुल ठीक। उस्मा सलीम, आयशा वकास, हुमा शरीफ, रुबीना, साइमा जाहिद, शीजा कयूम, जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अच्छा अब आपको नस्ताइनु जो हमने पढ़ा था उसमें नून को मैंने कहा था ना कि नून हम के लिए, लेकिन नस्ताइनु हम मदद चाहते हैं या चाहेंगे, दोनों मीनिंग में आता है। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमने पढ़ा था ना, तो वो मजारे की जमा थी, नस्ताइन से नस्ताइन। ठीक है जी, माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। हम बनाते हैं और हम बनाएंगे। हल तज अलूना का जवाब दीजिए। हल तज अलूना, हल तज अलूना। जी हुमा शरीफ, थोड़ा सा गौर करें दोबारा। उस्मा सलीम बिल्कुल ठीक। हल तज अलूना, जी साइमा जरीन ठीक लिख रही हैं। हल तज अलूना जमा है ये, तो इसका जवाब क्या होगा? एमन खान भी ठीक लिख रही हैं। यहाँ तज अलूना था तो जवाब इधर अपनी तरफ होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे? नज अलू। तो हल तज अलूना ना, ला नज अलू, बी है इसका जवाब। ठीक है, जिन लोगों ने बी लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। हल जअल तुम, पिछला क्वेश्चन आ गया। हल जअल तुम, हल जअल तुम। ऐमन खान बिल्कुल ठीक, नफीसा अख्तर बिल्कुल ठीक, महनाज बिल्कुल ठीक लिख रही हैं, इमराना शफीक। हल जअल तुम, इसका जवाब क्या होगा? ना अम जअलना, हल जअल तुम ना अम जअलना। अब आपका आगे होमवर्क है, ये मैं आपको कुछ टेबल्स बता रही हूँ, इसकी आपने ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह कल की रिवीजन क्लास में आप इसको रिवाइज भी करेंगे। हमने टेबल पढ़ा था फताहा का, फताहा, फताहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताहना। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं। तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ। तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। ठीक है। फताहा से उसने खोला और यफ्ताहू वो खोलता है। यफ्ताहू का मानी बताएं, एक से ज्यादा जवाब। जी ऐमन खान बिल्कुल ठीक लिख रही है, महनाज, उज़मा सलीम, हुमा शरीफ, तैयबा असलम, नफीसा अख्तर, परवीन आबिद, जी बिल्कुल ठीक। फौजिया रहमान,
बिल्कुल सही। शीजा कयूम, आयशा, वकास, साइमा, जाहिद जी माशाल्लाह से सब लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। वो खोलेगा और वो खोलता है, दोनों मानी आएंगे यफ्ताहु। ठीक है, बिल्कुल सही। समीना, एहसान, साइमा, जरीन जी बिल्कुल ठीक। तर्जमा कीजिए, हम खोलते हैं, हम खोलते हैं। ईमन खान बिल्कुल ठीक। फौजिया रहमान सही कह रही। महनाज जी आप भी ठीक। परवीन आबिद, साइमा जरी, हम खोलते हैं। तायरा बतूल, रुबीना, हम खोलते हैं नफ्ताहु। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम, हम आजकल नुकाते तालीम में जो हमारे 7 होमवर्क हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और 5वां होमवर्क है कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना। ठीक है, कान का इस्तेमाल, हम कहते हैं ना सुनिए देखिए, कान का इस्तेमाल। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का जिक्र पहले किया, सबसे पहले। वजअल लकुम वस्समअ वल अब्सार। अक्सर जगहों पे समात पहले आई है और बसीरत यानी बसारत यानी जो देखना है वो बाद में आया। एक अंधा जो है वो आलिम या स्कॉलर बन सकता है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि ब्लाइंड लोगों ने माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स बने, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी बहरे को सुना कि वो आलिम है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी। कान की नेमत अल्लाह ताला की अजीमुल शान नेमत है। तो जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत किया तो उसका इस्तेमाल भी अल्लाह ताला के हिसाब से होना चाहिए ना। हमने एक लड़की का वाकया पढ़ा था जो गाना गाते हुए मर गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज्यादा गाने सुनती होगी। जो चीज ज्यादा सुनेंगे वो ही मरते वक्त याद आएगी। इस नेमत को बेहतरीन चीज, अल्लाह ताला की इस अजीमुल शान नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान सीखने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। यही है 5वां होमवर्क कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना। इस पूरे कोर्स के रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे की है तकरीबन, और वो भी 3-3 मिनट की क्लिप में। आप इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ सुन सकते हैं। कार में, सफर के दौरान, घर काम करते हुए हम अक्सर रेडियो या टीवी चला लेते हैं, तो हम उस वक्त उन चीजों की बजाय हम कुरान को क्यों ना सुने। और इसके अलावा आप खुद इस कोर्स को अपनी आवाज में अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको बार बार सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 12 के अख्ताम पर हमने 144 ऐसे अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 31,638 बार आए। और हमारा सेल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने 41,000 तक इसको करना है। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन इसका 75% हिस्सा जो हम वो कर चुके हैं। 7 होमवर्क कभी नहीं भूलें। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देख के, 5 मिनट हाफजे से। पहले भी आपको ये बात कही थी लेकिन अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि हम इन होमवर्क्स का क्यों कहते हैं। 2 पढ़ने के, किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, खास तौर पे वो सूरतें जो हम इस कोर्स के दौरान सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया इस कोर्स के लिए, कुरान को सीखने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। अल्फाज मानी की शीट, इसको आप प्रिंट निकाल के, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने फ्रिज पे, दरवाजे पे या अपने वर्किंग स्पेस जो डेस्कटॉप है उस पर पेस्ट कर ले और आते जाते इसको दोहराते रहें। कोशिश करें कि हर नमाज के बाद कम से कम 30 सेकंड इसको दोहराएं और इंशाल्लाह इस कोर्स के अख्ताम पर आपको इसका फायदा पता चलेगा कि ये तमाम अल्फाज आपको याद हो चुके हैं। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। इसी वीकेंड पे अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट में QC1 की ट्रेनिंग्स हो रही है जिसमें मेरे पिछले क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो माशाल्लाह से ट्रेनिंग हासिल करने जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगली जो ट्रेनिंग होगी जून में, उसमें आप लोगों में से भी ज्यादा से ज्यादा अहबाब शामिल हों ताकि आप भी कुरान सिखाने वाले टीचर बन सकें।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔